घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था। घर खाली था, घर खाली ছিল আর হাওয়াই में মানে হাওয়াতে। খুশনুমা সুভা, খুশনুমা মানে সুন্দর, সুভা সকালে, সুন্দর সকালে বা মনোরম সকালে, সুভাকো সকালে, मैं सीलन भरे, सीलन মানে কি সাথে সাথে, ড্যাম ভরা, সাথে সাথে, सीलन भरे মানে সাথে সাথে, अंधेरे लिविंग रूम में, অন্ধকার লিভিং রুমে বসার ঘরে, मैं बैठा हुआ था, मैं আমি बैठा हुआ था বসেছিলাম, আর इस बात का इंतजार कर रहा था, इस बात का এই কথার, इंतजार कर रहा था অপেক্ষা করছিলাম, কি एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बात करे। एक लालची लोभी और बच्चों का বাচ্চাদের, শোষণ करने वाला শোষণ करने वाला মানে করার মতন, শোষণ যে করে তাকে বলে শোষণ करने वाला, শোষণ করার মতন, আদমি মুঝসে ব্যক্তি, মুঝসে আমার সাথে, বাত করে মানে কথা বলুক, मैं আমি सुन सकता था कि, मैं আমি सुन सकता था कि মানে শুনতে পারি কি, वे তিনি फोन पर बातें कर रहे थे, फोन पर ফোনের উপরে মানে ফোনে, बातें कर रहे थे মানে কথা বলছিল, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे, ऑफिस में ऑफिसे, इधर उधर के মানে इधर এদিক, उधर ওই দিক, তাহলে এদিক ওই দিক কে, এদিক ওই দিক কে, काम कर रहे थे মানে কাজ করছিল, আর मुझे नजरअंदाज कर रहे थे, मुझे আমাকে, নজরअंदाজের অর্থ কি না দেখা, আনদেখা, कर रहे थे মানে করছিল, মানে দেখেনি এমন ভাব কটাকে বলে নজরअंदाज, না দেখার ভাব, कर रहे थे মানে করছিল, मेरी इच्छा तो हो रही थी कि, मेरी इच्छा আমার ইচ্ছা, তো हो रही थी মানে হচ্ছিল, কি मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, मैं আমি उस ওই, ঘমন্ডি আদমি সে মানে, ঘমন্ডি মানে কি অহংকারী, আদমি সে আদমির সাথে মানে ব্যক্তির সাথে, তাহলে ঘমন্ডি আদমি সে মানে অহংকারী ব্যক্তির সাথে, বিনা মিলে হি, বিনা মানে নয়, মিলে মানে সাক্ষাৎ করে, তাহলে বিনা মিলে মানে নয় সাক্ষাৎ করে মানে সাক্ষাৎ না করেই, মিলে হি মানে সাক্ষাৎ না করেই ঘর লটে যাও, ঘর মানে ঘরে, লট যাও মানে ফিরে যায়, তাহলে সাক্ষাৎ না করেই ঘরে ফিরে যাই, पर কিন্তু किसी वजह से मैं रुक गया, किसी वजह से কোনো किसी মানে কোনো, वजह মানে কারণ, সে কারণে, मैं আমি রুখ গয়া দাঁড়িয়ে গেলাম, রুক গয়া দাঁড়িয়ে গেলাম, রুক গয়া অপেক্ষা করলাম, মানে কোনো বিশেষ किसी वजह से মানে কোনো কারণে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, আখের সর্বশেষে, 15 মিনিট বাদ, 15 মিনিট পরে, ঠিক ঠিক 9 বাজে, ঠিক 9টার সময়, आमिर डैडी अपने ऑफिस में, आमिर डैडी বড়লোক বাবা, আপনি অফিস মে নিজের অফিসে,